Philippines. Oh, ini lagu yang nggak ada matinya nih nomor lagunya. Yeah, here we go. Global dangdut Dangdut lah. Festival. I Nela, have to say, Nela. Reaction. Sontoy. Mr. GM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola amigos, halo dunia. Apa kabar semuanya lur? Welcome back to my channel. Masih bersama gue Mr. GM. Nah, kita santai sejenak sambil menonton dan mereaksi video ini yang pastinya masih tetap spektakuler. Oke lur, terima kasih semuanya. Ingat lur ya, batik simple tapi penuh makna. Yuk tonton videonya sampai habis. Oke lur, di kali ini kita akan mereaksi ini sebuah video yang pastinya masih super duper keren, jos gandos banget lur. Ini kita akan mereaksi masih dari channelnya orang Amerika Latin, Imba Waleska. Nah dulurku semua, hari ini kita akan masuk ke dunia musik Indonesia yang ya jujur aja lur ya, makin hari makin gila keren lur. Ini banyak lagu Indonesia yang sekarang bukan cuma viral di Asia, tapi udah nembus telinga-telinga internasional dari Amerika, Latin, Eropa, sampai Afrika, Asia, dan lain-lainnya. Keren banget lur ya. Dan yang paling menarik lagi nih lur ya, kita bakal lihat nih bagaimana orang-orang bule ini bereaksi ketika pertama kali mendengarkan lagu-lagu hits Indonesia ini. Ada yang kaget dengan kualitas vokal, ada yang bingung musiknya, pokoknya wah keren-keren lur ya. Dan seperti mereka langsung jatuh cintrong. Keren banget lur dah. Jadi siap-siap lur ya, karena reaksi mereka ini bukan reaksi yang biasa. Ini reaksi ketika dunia akhirnya sadar ternyata musik Indonesia itu sekelas dunia, sekelas internasional, sekelas keren lah pokoknya lah. Jadi penasaran lur ya, tapi sebelumnya jangan lupa video ini di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya, dan mohon channel ini untuk di subscribe. Lebih jelasnya lagi, tanpa panjang kali lebar, yuk kita simak sama-sama. Banyak. Oke lur, ini dia video kerennya. Just. There have been many songs that have become international hits Wow. from Indonesia. We're here to find out which they are. yes. Ini yang video This hits did become a di dunia lur. enormous hit. Philippines, Malaysia, and Singapore. Oh di Malaysia sama Singapura nih kenyalnya lur. Oh yes. That's an Indonesian song. I thought that was American. I thought it was American as fuck. Indonesia I heard itu. that song. Went super viral in Europe, yeah, no Cinta wonder. Laura ya. That's early Liza. She's famous, to be honest, in different parts of the world. Absolute ginormous hit. I think everyone thought this was an American girl. Stephanie Poetry, I think everyone thought Yeah, she was everybody thought that especially because a lot of her promo work for this song was like very US based. US based, and But- she was so like, But it was a TikTok hit, and then it turns out fucking Titi DJ's daughter. yeah, everybody was like, oh, no, that makes sense. Yeah, that makes sense. The jeans, bro, the jeans. In Malaysia, it makes sense. In Singapore. Nah, Wali lur. Bangla. They do love rock over there. Samson. I have to say, all of these songs are absolutely great. Oh, ini lagu yang nggak ada matinya nih nomor lagunya. Yes, this was a global hit, and I didn't know about So it it. turns out Ann Gun Gun. is like was mad popular in the US. And She's in the Philippines, she was like an like, icon. so many of our own like subscribers. That was like, mate, like I'm You're surprised so you guys late didn't to the even know. party, yeah. yeah, like record sold. Look, And he was with that album, Desert Rose or Rose Desert or Bro, something like- about the desert. Ann Gun's album Snow on the Sahara, That's it. close enough.
shipped 200,000 units in the US and reached number 23 on the Billboard Heatseekers albums charts. His single from the album performed well, hitting number 16 on the Billboard Hot Dance Keren, Music Club anggur, Play Lur. charts and number 22 on the Adult Top 40 charts. While the US figures are not readily available, it had a lot of success. Yeah, I And the like it. plot is a 15-minute plot. But they somehow managed. We had no idea she was this popular worldwide. Iwan Fals is mad popular in Malaysia. Iwan Fals. Yeah. Yeah, he's very US, very. Wih, ini lagu lama banget, Lur. Yeah, it turns out this was big everywhere. Actually, this became very popular. Oh, Ruth Sahanaya. I thought that was Filipino. I thought she was Filipino too. Orang Indonesia itu. Yes, Wah. I thought she was What the fuck's Filipino. that? Ruth Sahanaya, especially with that name as well. She could be Filipino, really, if she really wanted. I thought she was Filipino. Ruth Sahanaya. Sahanaya. Close enough, isn't it? Popularity in Philippines. Yeah, I thought she was actually Filipino. Yeah, she has including recognition, appreciation, enthusiasm in the Philippines with specific popularity ranking in the Philippines. It's not that available, but she's really popular. She's also part of the group 3 Diva. Ah, yes. Yeah, that's true, that's true. Yeah. DJ. And I think 3 Diva actually ended up touring in the Philippines during their yes. peak. Makes sense. Well, But actually, they cater really well to the Filipino audience because of the vocal the style vocal that style, they do. they're very Yes. ballady, very power vocal forward. Yes, So definitely. Oh, this was such a great song. they one is very popular in Malaysia. Bahagianya hatiku saat ku duduk Oh, Payung Teduh. Payung Teduh. Payung Teduh. That is so cool. Silon Seven. Wow. NA. So todos songs are popular in Malaysia. Well, Indonesian, Malaysia, like sort of a really interchangeable in music. Virgon. cahaya jingga suryari cakrawan ketimbang suratmu Kangen Dewa. Very popular song. People love that song. I think he's popular everywhere nowadays. manusia Masif. yang terlahir kawah rumah ke rumah berharap bisa It's very TikTok. Japan. Oh. I see it. mau gadisku yang Charlie. cantik ST12. coba lihat apa bagiku asal kau pun Ucapkanlah Philippines. I also thought this was Filipino. satu kata yang Oh. I love Noah. Noah. Come on. terang dan selamanya beta yakin Hanya dengan sepatah kata kau buatku This was larut very dalam popular. cinta. Sure. Ini juga viral nih lagu Lur. Good song. Oh. Yeah, Tulus is famous Tulus. all across Southeast. hai dalam sepi Viral in the Philippines. rasa sehari kejauhan tergambar Yes, this was so popular when it came out. Ku tak berhak Huge. untuk terus memaksa. di suatu Oh, Anji. hari tanpa sengaja YouTube, very YouTubey. pertama kali Animes. kulihat dirimu Shut it down. kemarin ku Armada. Sayang, Si Efra sampai apa Lur? Yeah, she's mad popular in Malaysia. Yeah, she's so popular. denganku, ngerti di karepmu. Ugh. menangkan hatiku bukanlah Masalah dan Yeah, here we go. Global Oh, dangdut Dangdut tuh. Festival. Jika kau I Nela, have to say, Nela slaps. I have to say, I was waiting for the couple of songs because I have to say, in terms of like modern and the modern era, And like virality. the last 3 or 4 years Yeah. have been dominated worldwide when it comes to koplo. I didn't know what koplo was, but I had already known. I heard a lot of koplo songs because of TikTok and like the edits and everybody doing the dances. Who has sold the most? Like, because do people sell physical albums of this? I don't know. Yeah, maybe Via Valen Valen is like and the Nela queen of, Karishma. because she's so popular on YouTube, right? Nela Karishma, same thing, because she's
they're so famous on YouTube. Because I actually Yeah. think the way people consume a lot of dangdut Oke lur, angin iki angel jos gandos lur, wah Belgiatus pokoknya jos top markot top lur. Keren banget lur ya. Terima kasih kepada dulur semua. Ini video ini kita reaksi atas saran dari dulurku semua yang baik hati dan juga tidak sombong serta rajin menabung. Wah, gimana lur? Keren kan lur ya? Bener-bener keren, ini jujur banget ya. Ini melihat mereka ini, reaksi mereka barusan tadi ini bikin kita merinding lur. Ini mereka ini benar-benar nggak nyangka kalau musik Indonesia itu bervariasi, punya karakter yang kuat dan kualitasnya bisa bersaing di panggung internasional. Ini setiap komentar mereka tadi cuma menguatkan satu hal. Ingat ya lur ya, Indonesia itu punya musik yang sangat-sangat luar biasa dan dunia mulai mengakuinya. Pokoknya keren banget lur ya. Terima kasih yang sudah menonton reaksi ini sampai selesai. Dan kalau dulur-dulurku juga bangga sama musik Indonesia, jangan lupa tinggalkan like-nya dan juga komentar lagu apa lagi yang harus kita reaksi. Dan tentu saja channel ini mohon untuk di-subscribe agar nggak ketinggalan lagi video-video berikutnya yang keren-keren loh ya. Yuk sama-sama kita teriakan bahwa video ini adalah Jos Gandos Top Markoto. Oke, terima kasih semuanya. Bagaimana menurut Anda? Kasih komentar di bawah ini loh ya. Dan juga seperti biasa bagi dulurku semua yang mau request ataupun menyarankan video mana lagi, tulis di kolom komentar lur ya. Dan juga terima kasih juga kami ucapkan banyak-banyak terima kasih buat channelnya Mbak Waleska Herrera dan Mas Evra. Sukses selalu buat mereka. Dan sekali lagi kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih nih kepada dulurku semua yang baik hati dan juga tidak sombong serta rajin menabung, yang sudah subscribe, yang sudah like dan share nih videonya sebanyak-banyaknya. Dan juga masih ada juga yang ngomong masalah masker, ngomongin ya ini ide konsep kita seperti ini dari awal dulu ya, bukan permasalahan sudah COVID ataupun belum COVID. Ada yang juga mengatakan itu keadaan bibir saya sumbing dan lain-lain. Nah, terserahlah, biar Tuhan yang tahu. Pokoknya komentar yang baik-baik aja lur, nggak usah sinis, nggak usah yang komen yang macam-macam lah. Pokoknya nikmatin aja nih. Pokoknya kita sekedar happy-happyan, kita sekedar biar bisa menghibur dulurku juga. Oke, terima kasih yang sudah baik-baik semuanya kepada kita. Dan juga tetap kami doakan ya, semoga semuanya ini dulurku semua diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan serta kewarasan lur. Ini juga kayaknya soundnya ini agak suara gemericik hujan deras lur. Ini posisinya emang lagi hujan lur ya. Dan juga jangan lupa terutama channel ini lur ya, jangan lupa untuk di-subscribe, juga videonya di-share, di komen yang baik-baik. Pokoknya terus dukung channel ini agar channelnya dapat berkembang. Oke, sampai ketemu di reaksi selanjutnya. Dan ingat, musik Indonesia itu bukan cuma didengar lur ya, tapi dirasakan oleh dunia. Oke, dirasakan oleh dunia. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reaction.